Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu tena katika jina la Baba. Shalom. Leo ni siku ya Pasika na tena ni vizuri sana kwa kuwa ni siku ya sherehe kubwa sana tunaosherekea kwa ajili ya kufufuka kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo kwa kuwa ni neema kubwa ya kuongea tena juu yake Mwenyezi Mungu, juu yake Baba, na kuongea tena juu ya nguvu iliyo katika msalaba. Neno natuambia katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 6. Biblia sema kama walienda kumtafuta Yesu hapo mahali alikuwa kaburini, lakini malaika akawaambia hayupo hapa, Yesu amefufuka. Biblia sema kama hiyo ilikuwa ni agano iliyo walikuwa nayo kama atafufuka. Lakini neno la Mungu linasema kama hata walikuwa na agano hiyo haikukuwa yani hawakukuwa na hiyo nini sana kama 100% kama kweli yale Yesu alisema itakuwa. Kitu ya kwanza kwa kuwa hawakuamini hawakuamini kwa kuwa hiyo walijua kama kweli inakuwa, lakini haitatendeka vile alivyosema. Lakini iliyopatia kukuwa makini sana, ili walifuatilia kwa kuwa neno la kwanza na siku ya kwanza msalaba iliyopatia trauma, kwa kuwa unaona kama kisha Yesu kusulubiwa walienda mahali wakajificha, kwa kuwa walikuwa yani hawapendiki tena mahali pote, kwa kuwa ni kama vile huduma ilikuwa imeisha. Lakini neno la Mungu linasema kama yale Yesu alisema ilitimilika na Yesu alifufuka. Lakini yale tunataka kuongea ni maisha ya Yesu kisha msalaba. Biblia inasema kama kuna watu wale walioandika kitabu ya synoptic, nasema kama ni Mathayo, Luka na Yohani na Mark. Hao watu 4, kila mtu aliandika maisha ya Yesu Kristo kwa yale aliyeona na yale aliyesikia. Biblia inasema kama wengi waliongea na kwa ukweli, kila mtu aliongea yale aliyeona na pia aliyesikia, kwa kuwa haikukuwa rahisi sana, kwa kuwa ni kama walijiuliza wakasema, ni yule tulikuwa na yeye ama sio yule? Lakini ukweli ni yule, kwa kuwa Thomas aliuliza, Bwana, kama ni wewe nionyeshe, acha niguse. Yesu akamwambia ni mimi. Na wakati aligusa ndio aliamini. Na mitume wakati waligusa Yesu ndio wakamwamini. Lakini wakati walimwona hawakuamini, waliona kama ni ingine nguvu zingine. Na hapo ndio tukiongea juu ya kufufuka kwa Kristo, ama tukiongea Pasaka, ni kuongea nguvu zake Bwana. Pasaka inaongea nguvu za Mungu, kwa kuwa ndani ya hiyo mahubiri ya Pasaka ni mahubiri inaonyesha nguvu, kwa kuwa utumwa utumwa ni neno la Mungu ni nguvu, kwa kuwa utofautisho wa neno la ama Mungu na mambo mengine ni nguvu. Kwa kuwa Biblia inasema kama, ndio maana Yesu aliwaambia muende mtapokea nguvu, na nguvu zile zitawasaidia, zitawapatia nguvu ili muhubiri neno la Mungu bila aibu, muhubiri neno la Mungu bila tatizo yoyote. Na wakati Roho wa Mungu alishuka, Biblia inasema kama ndio walianza kuhubiri neno la Mungu. Na wakati walianza kuhubiri neno la Mungu, watu hawakusikia. Sana sana hao waandishi na wale wakuu wa koani hawakuwasikia, kwa kuwa hiyo kitu moja iliwaambia kama Yesu kusema kama atabomoa hiyo hekalu na ataijenga kwa siku 3. Hawakusikia kwa kuwa hawakukuwa na Roho ya Mungu ili wapate hiyo revelation.
hiyo ufunuo, yale Yesu aliyetamka hawakuipata. Na ndiyo maana katika wokovu inakuwa ngumu sana kufanya mapenzi ya Mungu wakati hauna ufunuo. Ufunuo ndio inasaidia mtu kufanya mapenzi ya Mungu, na hata mitume hawangeifanya mzuri ikiwa Roho wa Mungu angewatembelea. Ni kusema sasa wokovu ni kitu moja, lakini kuna kitu ingine, kutembea vile Mungu anataka, ama nguvu ya Mungu ije ishuke ndani mwako, itembee, ijitukuze. Biblia inasema kama wakati wale wakuu, wale waandishi waliitikia tena kama mitume wameanza kuhubiri katika jina la Yesu Kristo, Biblia inasema kama walijiuliza tena hao watu wanataka nini, kwa kuwa hiyo jina iko na nguvu, iko na nguvu. Jina hiyo ya Yesu Kristo iko na uwezo, iko na uwezo. Inalingana ukiongea jina hiyo unaiongea na nguvu gani. Lakini kama ni nguvu hiyo nguvu ya msalaba, ya kuwa kama alifufuka, hiyo jina lina nguvu, linakimbiza mapepo, linaponya magonjwa, linaponya. Biblia inasema kama wakati waliona kama mitume wameanza kuhubiri katika jina la Yesu Kristo, iliwapatia woga. Wakaanza kujiuliza, haya mambo tena ni aje? Kwa kuwa hawakuamini kama hekalu inaweza kubomoka na pia ikajengwa kwa siku 3. Hiyo siku 3 ni kusema kama atakufa na pia atafufuka kisha siku 3. Na hiyo waliiona. Hao waliona nyumba, waliona mawe, lakini hekalu ni Yesu. Kanisa ni Yesu. Kanisa lenye halina Yesu ndani sio kanisa. Kanisa ni lile Yesu anakaa ndani. Na wokovu pia ni Yesu. Wokovu kamili ni wokovu Yesu anakaa ndani. Lakini Biblia inasema kama wakati mitume walianza kushikwa na woga, kwa kuwa mambo Sauli alitenda ilikuwa mambo magumu sana, na waliona kama wakiendelea hivyo wote wataisha. Lakini wakati woga iliwaingia ndani, ilibidi Mungu ainue Sauli. Sauli alikuwa Sauli, lakini sasa anaitwa Paulo. Biblia inasema kama Mungu aligeuza kibaya kwa kizuri. Mipango ya Mungu, kwa kuwa wakati mwanadamu anafika mwisho, Mungu ndiyo Mungu anaanza. Imani yetu haiko imani ya karibu, ni imani kama hati inafika mwisho kwetu sisi wanadamu, lakini mbele ya Mungu ndiyo mwanzo wa hayo yote. Ni kusema kama wakati mitume walipungukiwa, Mungu akalamusha Sauli, na Sauli akaitwa Paulo. Biblia inasema kama Mungu akatumia mitume Ananias ili aende amwombee, lakini la Mungu asema kama kumwombea ilikuwa vigumu. Ni je, utaombea adui? Ni je, hayo yote hata vibaya ilo naona Mungu anaweza kuvigeuza kuwa vizuri kwa macho ya Mungu. Ni kusema kama katika wokovu, tembea vile Mungu anataka kushinda vile wewe unataka. Biblia inasema kama hiyo kitu hiyo hata kwa Paulo wakati alikutana na Peter, wakati alifika Yerusalemu akakutana kutoka Tashish. Biblia inasema kama alipana maoni, lakini maoni aliyoongea haikukuwa, kwa kuwa maoni yake ilikuwa kutoka Yerusalemu ili aende Tashish, Titus. Lakini ili kutii, kwa kuwa Peter alimwambia arudi aende aanze hapo Tashish, mahali alizaliwa. Hiyo message aenda ipane nyumbani kwanza,
Lakini Paulo hata hakukuwa na mipango hiyo, lakini kwa ajili ya utiifu Paulo ilibidi arudi, na Biblia inasema kama hawakuelewa kwa nini Paulo anaongea mambo hayo. Biblia inasema kama wale waandishi na wale wakuu wa makoani waliona kama hawakuelewa kama Paulo ni kitu gani kinamgeuza, lakini aliwaambia kama aliwahubiri mahubiri ya msalaba. Akasema yule muliyesulubisha ni Mungu, muliyafanya kwa kuwa hamkukuwa na hekima ama hamkukuwa na akili, lakini sasa jueni kama yule ni Mungu. Hata naye pia walianza kumzuru nyina, kumpatia shida mingi sana. Lakini Biblia inasema kama mke wake anaitwa Dina, yule alielewa kwa kuwa mambo yote aliona Paulo kuwa kipofu, na pia vile Ananias alimwombea alikuwa. Biblia inasema kama ni yeye ndiyo walibaki wakiuliza, wakisema kama kweli Paulo aliitwa ama ni uenda wazimu imeingia kwa kichwa yake. Lakini kitu kimoja, kwa kuwa mke wake alielewa wito wa mume wake, na Biblia inasema kama kitu yani kuachanisha ni neno la Mungu, kwa kuwa mpaka pale vile Paulo alienda na hakurudi tena, kwa kuwa neno la Mungu lilianza na likaenda. Na Biblia inasema kama wakati alienda na wakati alikuwa na hiyo wazo ya kuenda hapo Romans, Biblia inasema kama Barnabas aliyekuwa rafiki yake hakukuwa na maoni hayo. Mtu anaitwa binafsi, unaitwa binafsi. Wokovu wako hauangalie mtu mwingine, hauangalii mke wako, hauangalii mtoto wako, hauangalii jirani, hauangalii rafiki ama jamii. Wakati umeitwa, umeitwa. Paulo alikuwa na maoni ya kwenda Roma kuhubiri, lakini Barnabas akamwambia haiwezekani. Wale ndio walisulubisha Yesu, wale ndio walifanya mabaya haya yote. Kama leo tuko tunahubiri katika milima na mabonde, ni kwa kuwa wale wa Roma ndio walimuua. Lakini Paulo ilibidi, Biblia inasema kama mahali aliona shida ndiyo mahali alienda, na shida hiyo Mungu akaigeuza, kwa kuwa Biblia inasema kama kuna mahali Paulo aliandika vitabu ni Roma. Na Biblia inasema kama alikuwa na wakati wengi, kwa kuwa Mungu aligeuza. Na ndio maana wakati unamwamini Mungu, Mungu anaweza geuza situation yako, anaweza geuza maisha yako. Haiko kila kitu yote ni kizuri. Kuna wakati mambo yanatendeka, lakini inakuwa kwa wema wa Mungu. Ni kusema lazima tuamini Mungu na tumtazamie Mungu, kwa kuwa mambo wakati uko ndani ya Mungu, kuna saa zingine hiyo neema ya Mungu inaleta fujo katika dunia giza. Unaona mapepo zinasimama, hiyo isikupatie uovu, isikupatie woga, lakini kitu ya muhimu, jua kama basi unasimamia wapi. Ikiwa unasimama katika nyumba ya Mungu, tulia, kwa kuwa Yesu yu hai. Haleluya, Yesu yu hai. Kwa wanaomwamini hawataharibika kamwe. Kwa wanaomwamini watamwona siku kwa siku. Acha umwamini Mungu katika hii season ya Pasika, wakati hii tukisherehekea Pasika, kufufuka kwake Yesu, kwa kuwa Yesu yu hai. Acha tukiri na pia tutangaze kama Yesu yu hai, kwa kuwa hiyo nguvu tumeipewa hapo msalabani. Na tukisema msalaba, tunasema nguvu za Mungu zinaoponya magonjwa, nguvu za Mungu zinaeponya kila nguvu zote za shetani, zinaharibu mipango yote ya ibilisi maishani mwako. Wakati unasema msalaba maishani mwako, unakuwa umetabiri kitu kubwa, nguvu kutoka mbinguni zina uwezo ya kukuweka kuwa mpya tena, kukuweka ili uishi vyema wokovu wako. Lakini hayo yote ni kwa kuwa wakati unakubali kama msalaba
ina maana katika maishani mwako. Basi Mungu akulinde na Mungu akupatie hekima kubwa ya kuamini kama Yesu yu hai. Na ukijua kama Yesu yu hai, hakuna vita yote itakupiga. Utasimama na Mungu naye atasimama na wewe. Ataitwa Mungu wako, kama vile Mungu kile aliyeanza lazima akimalize. Mungu, hiyo ndiyo neno la Mungu siku ya leo. Biblia inasema kama hayuko tena huko, lakini amefufuka. Iko pamoja na wewe, iko pamoja na wewe. Amini, na ukiamini pamoja na Yesu, jua kama kile Mungu alitamka, kile Mungu alisema kitatimilika, na utukufu wote utakuwa wa Mungu. Basi wewe unayenisikiliza, Mungu akubariki sana, na pia amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Basi acha nikuombee katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninaombea huyu anayenisikiliza, umubariki. Na pia Baba, umuongezee imani ya kuamini kama Yesu yu hai, na amini kama Yesu aliyamaliza yote kwa msalaba hapo Goligota. Basi utukufu, maabudu, sifa zote ziwe kwake Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Askofu Joshua. Mungu akubariki sana, na amani ya Bwana iwe na. Shalom, shalom.